Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? We are now going to study English Cambridge Bunga Bangsa Primary School, Chapter 4. We are going to talk about homes and then famous places. This is the famous places. Have you been to Peru? If you haven't, and this is your first time in Peru, then you must visit Machu Picchu, the lost Inca city. Machu Picchu is in Cusco region of Peru in South America. It is high up in the mountains above the Urubamba River. Do you know the history? Machu means old or ancient, and Picchu means peak or mountain, so it is old mountain. It was built by the Inca Emperor Pachacuti and it is high above the Urubamba River. It was discovered by an American explorer Hiram Bingham in 1911, and historians think it was a spiritual and ceremonial Inca site. Have you been on a trek before? There are quite a few ways to get to Machu Picchu: train, helicopter, and trekking. The Inca Trail is the most difficult way to get to the mysterious lost city of Incas. It is the most famous trek in South America. It is very long, 43 kilometers, and the trek goes through beautiful mountain scenery and lush forests until you arrive at the spectacular Inca site. You can choose an easy, moderate, or difficult route depending on how fit you are. Now, please answer the question below based on the text above. Have you ever been to Peru? Number two, what is the meaning of Machu Picchu? Number three, who discovered the lost Inca city? Number four, which is the most difficult way to get to Machu Picchu? Number five, or the last one, the name of the river near the Machu Picchu site is blah 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 blah. Silakan dijawab based on the text before ya, before this page. Oke. Nah, kali ini Mr. Aziz akan mengajarkan sedikit yakni present perfect. Ya, present perfect itu this is the example. I have been to Machu Picchu. Lihat yang bold, yang bergaris, yang tebal ya itu ya. Have sama been. Have been ya itu artinya telah. Ya, telah atau sudah, bukan mempunyai ya. I have been to Machu Picchu. Saya pernah atau telah ke Machu Picchu. Saya telah pergi ke Machu Picchu. The next, I have visited other historical sites. Saya telah mengunjungi tempat-tempat bersejarah yang lain. Nah, ini kalimat statement. Bagaimana kalau question ya, question tinggal have-nya ditaruh di depan, pronounnya kemudian setelah have. Have you been to Peru? Apakah kamu pernah ke Peru? Jawabannya adalah yes, I have. Atau kalau tidak, no, I haven't. No, I have not disingkat menjadi no, I haven't. Baik ya anak-anak, paham ya anak ya? Untuk lebih jelasnya adalah begini. This is the explanation.
yang berwarna pink itu namanya pronoun. Itu I, we, you, they. Itu mereka menggunakan have ya, kalau negatif menggunakan have not atau haven't. Nah, kemudian verbnya itu been juga boleh, juga gone juga boleh. Contohnya, I have been to Peru. Saya pernah pergi ke Peru. Yang lain, we have gone to Machu Picchu. You have not, you haven't been, boleh, gone, boleh, to Taj Mahal. They have not gone to Taj Mahal. Juga boleh ya. Jadi yang berubah adalah yang berwarna merah. Been, gone, boleh diganti dengan return, seen, ya pokoknya itu verb 3. Ya itu contohnya. Ini kalau kalimat membuat kalimat tanya, pronounnya ditaruh setelah have, tinggal diputar aja. Have I, have we, have you, have they been gone to Peru, to Machu Picchu, to Taj Mahal? Oke, bisa ya nak ya? Ya tinggal dibolak-balik aja. Tidak ada yang berubah, tinggal balik diputar aja. Nah, bagaimana dengan pronounnya kalau he, she, it? Pronounnya kalau he, she, it. Jadi sini verbnya itu has, ya. Has itu sama dengan have. Ya sama aja artinya, cuman kalau untuk he, she, it dia pakai has. Ya, has been gone to Peru, to Machu Picchu semua sama ya. Hanya berubah has-nya saja. Bagaimana sama saja, has-nya tinggal diputar. Has he, has she, has it been gone? Ya, itu artinya sama aja dengan yang tadi ya. Oke, itu namanya present perfect. Ya, saya pikir cukup. Itu untuk permulaan anak-anak ya. Now please make statement and question sentence on the following pictures. Ini ya, ini sudah Mr. Ajis buatkan aja. Ya, ini gambar The Great Wall of China. Ya, pertanyaannya itu bagaimana? Have you been to the Great Wall of China? Nah, itu pertanyaannya. Have you been to the Great Wall of China? Jawabannya bagaimana? Kalau belum, kalau sudah yes I have. Kalau belum, no I haven't. Gitu ya. Next. Have you been to the Colosseum? Ya, yes I have. No I haven't. Have you been to the Taj Mahal? Yes, I have. Yes, no, I haven't. Boleh diganti tidak harus you ya. Have they, have we been? Nah, boleh juga. Oke, nah ini terakhir ya. Have you been to the Prophet Mosque? Yes, I have. No, I haven't. Nah, itu. Mr. Riz, saya pikir sudah cukup jelas ya. Nah, this is another topics. Ini topik yang lain, ini namanya question text. Question text ya. Ini maksudnya kalau dalam bahasa kita begini. Ya, contohnya kamu seorang murid bukan? Nah, ya kan? Nah, lihat number one. Number one itu kalimat sebelum koma ya, sebelum koma itu plus positif. Karena tidak ada negatifnya not. Kalau setelah itu berarti not. Berarti ada notnya ya. Itu ditanda dengan kalimat dengan tanda negatif. Jadi kalau positif, negatif. Kalau sebelah sini negatif, berarti sebelah sana berarti positif. Ini contoh ya. You are a student, aren't you? Lihat yang berwarna hitam, black, itu
tinggal nambah not-nya saja. Are menjadi aren't. Kemudian number 2, he is a smart kid. Isn't he? Nah, is menjadi isn't. You play football, don't you? Nah, pakai don't ya karena play berarti don't play. Ya, he walks to school, doesn't he? Loh, kenapa kok yang number 4 kok doesn't, kenapa ndak don't? Because he, she, it itu selalu dia verbnya kalau present pakai s. He walks. Kalau you walk. Nah, jadi s-nya harus konsisten di sebelah sini juga, yang negatif juga harus ada s-nya doesn't. Ya. Oke, do you understand? Sekarang ini dibalik, yang negatif duluan sebelah after koma baru positif. Ya, you are not, tadi kan you are, berarti sekarang you are not a student, are you? He is not a smart kid, is she? Is he maksudnya ya. You don't play football, do you? He doesn't walk to school, does he? Nah itu ya, ini kayaknya sih gampang ya. Nah, sekarang kita topik yang lain adalah might. Itu mungkin ya, ini kurang lebih artinya mungkin. Ini adalah probability, kemungkinan. Ini tentang kemungkinan ya. Might, mungkin, might not, mungkin tidak. Must, itu harusnya atau tentunya. Can, ya tentu bukan. Could be, mungkin. Ya itu terjemahan bebasnya saja. Ya, example, contoh, number 1. You can borrow books from there. So it bla 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 be a library. Kamu bisa meminjam buku di sana. Nah, di sana itu biasanya di mana? Di sana itu tempat apa biasanya di sana? Nah, biasanya adalah library. Jadi kesimpulannya tentunya atau seharusnya, so it must be a library. Nah, tempat meminjam buku ya tentunya adalah must be library, adalah library. Oke, next adalah contoh number 2. Ani live in small house. Ani tinggal di rumah yang kecil. Ya kecil, ya misalkan kecil sekali ya, very small. Biasanya kalau orang tinggal di rumah yang kecil, ya biasanya orang apa? Orang enggak punya ya, nih orang miskin. She might, tentunya might not, ya belum tentu ya, tidak mungkin ya. Jadi she might be poor, dia mungkin orang enggak punya. Berarti jawabannya adalah might. Number 3, Calia doesn't know Lembuswana. Calia itu tidak tahu Lembuswana. No, berarti kesimpulannya bagaimana? Calia kan berarti dia bukan orang Samarinda. Ya kan, kalau orang Samarinda biasanya tahu Lembus, apalagi yang sudah lahir di sini. Ya, jadi kesimpulannya bagaimana? She cannot live in Samarinda. Dia tidak tinggal di Samarinda atau dia hanya singgah sebentar. Oke ya. Next. Oke. I think that's all. Thank you very much ya. We will meet again next week ya, next video. Yang mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa kalian pahami ya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.